This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Blackout na syudad el continúa hasta Marzo 27. Zamboanga Regional Medical Center na pasobolong afectado también na blackout. Negosyo y mga ordinaryo residente bien afectado na largo hora blackout. Pag-asa y anuncia el llegada del tiempo de secas. Discarte de cellphone charging taase cuantos residente por causa na largo hora de blackout. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este, el Dateline Zamboanga. Blackout na ciudad, el continúa hasta na Viernes, Marzo 27. ¿Y por qué? Sabi kita na report ni Marifita Mayo. Yalya mahunta el alcalde Kimer Olaso na Board of Directors y Management del Zamcelco que encabeza el Chief Management Officer Attorney Romel Agan este aka 24 del Marzo. Objeto del junta amo para diskuti mga posible solusyon na largo hora blackout ket eksperyensya el cuantos mga feeders na syudad. Durante el junta, habla si Engineer Ruben Macan Santos, Technical Manager del Zamcelco, que posible alcanza pa hasta na Viernes, Marzo 27, hasta na fin del semana el blackout, mientras ta continua pa sila man address con el problema. Still, we will be experiencing intermittent interruptions because, as you said, we are interconnected to feeders. So, configuration-wise, loading, so under pa sa pagkitara and loading yung mga i-connected na those feeders. So, talpo na sir, monitor kita nilang balance and pacings ng mga load niya, characteristics ng loads. So, brief interruptions may po, siya kita switching. Wherein switching is very kind, man-transfer kita yung mga loads para kita balance. So, man-experience kita, dyan kita siyempre intermittent load in between periods. Para pwede kita man-isolate. Quanto ora? Trabaho kita and connect kasi ang linya. Then, manupali kita monitor kita ng loading. Kasi every time, nag-profile niya doon, otro air mga loads tendra o those feeders. So, siyempre sir, kita interruptions, pero possible full and possible sections siya na interruptions. But on the 24 hours, we can assure that check sila kuryente. Ta-implementa sigun sila ahora con el load management y siguiendo con este, ya prepara sila schedule de 12 hora blackout na Mercedes 1 para Sangali Substation, schedule A y B, y Tetuan para Giwan y Mercedes para Tumaga. Pero el alcalde Olaso y PD sí puede menorar con el hora de blackout desde 12 hora para 8 hora. Bien largo ya según el 12 hora y bien perjuiciado ya el mga miembros consumidores del Zamcelco. Según kung agan, posible el cosa tapidi el alcalde, tiene que ay arregla lang sila otra vez con el diila schedule. Pinikita ko na sa Zamcelco, siempre niya el schedule del blackout, hindi hace 12 hours. Kasi itong video siya ito, 12 hours. So, pwede kasi kita 8 hours, at least no other areas also. Pwede kita cancel kuryente immediately because people are also using for their business. And we cannot prolong this hour, sir.
providing the final schedule when we do the press con at 4 p.m. Naregla lang kami ulit pa well areas and the schedule. Cita acorda 4 mga-feeders elya sale afectao cuando kadamalo el Hyosung Power Transformer na putik del Domingo, Marzo 22. Ia-afecta el mga-feeders de Mercedes, Tetuan, Northside y Zampen que experiencia más de 48 hora blackout. Por causa con este, implementa el Zamselco con el load management donde saca sila supply de corriente na otro mga-feeders para man-load na mga-afectao feeders. El Santa Maria Feeder yaman load con el Northside y Presa 2. El Giwan Feeder ya ayuda na Tetuan y Presa 1. El Zampen Feeder ya pone dedicated generator el Zamselco. El tiene lang segun problema ahora amo el Mercedes Feeder. El Sangali Feeder segun amo el taayuda con el Mercedes Feeder ahora. Esperanza segun ase abha con el transformer desde na La Paz y lleva para Naputik y amo este el man supply corriente na Mercedes Feeder. We have the available 10 MVA existing sa La Paz substation. So today, there is already instructions na we will break it down akian na putik substations para pwede kita as a replacement. That transformer is 10 MVA. So papaprikot daw sa DES, pag kita kami 10 MVA lang, then 20 MVA nandiyan kita malo. But of course, na pwede kita ko na kayo, man-address namin, LD at Mercedes Trader. They're gonna ship the transformer from Upper La Paz to the city, going past Zamboanga City also. We offer our services to them because we have our equipment that we can share to them. So, Amokil, they said that sila mag-provide na La Paz and we'll provide in Putik para man-replace, remove and replace the transformer. And it is not easy to remove and replace the transformer kasi may pesa ko sila, that is 12 tons. So, sabla to, tapos nila ka sa pronto lang, that is 12 tonners transformer. Can you imagine that is 12,000 kilos to be lifted and ang mga equipment, kaya mag-provide kami Lego patrolling. Once the transformer is already in Dreamville supermarket, we will escort that all the way to Putik with patrol vehicles para hindi na sila man traffic so we can save more time. Mientras tanto, pidi el alcalde na Zamselco para man fast track di ila trabajo para biray otra vez na normal el supply del kuryente na syudad. Asigun kun olaso, el largo hora de blackout hindi lang ta-afekta con el mga miembros consumidores del Zamselco sino hasta con el ekonomiya del syudad. Actually, manada ka lahat ng PD ayuda, no? Will not mention their names for security matters also no, for businesses, no? Especially there, yung mga refrigerated businesses, no? Then, mga nga kita, we cannot prolong that blackout for 12 hours. We have to do something immediately. We pity those people who are suffering right now, really. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yapidi el alcalde Kimmer Olaso ng mga opisyales del Zamboanga City Electric Cooperativo Zamselco para busca manera para continuar man supply con el kuryente ng Zamboanga Regional Medical Center na pasubolong. Yapidi con el alcalde Olaso durante el junta que yalama elen opisyales del Zamselco acerca el blackout que ya conduci acerca el asunto de blackout que ya conduci Alina City Hall Estria. Asigun kung Laso hindi pwede descansa el dalida de kuryente na ospital siendo tali mga pasyente. Tanto el Chief Management Officer del New Zamselco, Atty. Romel Aga niya abla, kita kay baho na Mercedes Feeder el hospital, por eso ya keda este afectado na blackout. Pero asigun kung nila tamida sila kung este asunto para dali dayon, supply o stable supply de kuryente na ospital. Ito yung pwede, sinigit ang pasyente niya. So, what's the action on this? We will prioritize the administration of Pasubolong and upper medical center this afternoon. Hospital importante. Diba? Yun ang kailangan natin. And, other than that, other things pwede mo kita manapas later on. But the hospital first. Negosyo ay mga ordinaryo residente bien afectado na largo ora blackout a kwantos lugar na syudad. Aquí el report ni Marites Espartero.
Ya pasa tormento el cuantos negosyo na Costa Este por causa con el 2 día blackout. Largo el pila del magagalon na mga water refilling stations por causa ta depende este na kuryente. El proseso del agua taben din na mga customers. Ya silbi pa por piyahan por causa na chine magagalon ya está perdido por causa ta esperanza pode kumpra agua. Na Agua Wheels Water Refilling Station también na Barrio de Divisoria. Más de 300 galon liras para poder man-refill agua por causa con el blackout. Paspasan ahora con estilena que no vaya el man blackout otra vez, tormento ya asegun. May manadat kaya kaya may agua mga customer por causa de blackout. So, arang paspasan gusto din? Sí, ma'am. Busy ka tara, ma'am. Sí, corriente. Si no hay calor, no hay corriente, no hay agua, ma'am. No hay katila klaro, ma'am. May disturbo ka na mga black kalo, na mga gente, ma'am. Mientras tanto, na KDK Meat House afectado también por causa grande el gasto na crudo para poder solamente usar con el generator por causa con el blackout. El KDK Meat House asegun amo ta dale supply mga karne baka na mga restaurant, hotels y resto na syudad. Pakilaya asegun sila ase trabaho sinoy kuryente kahit na necesita usa makina igual el grinder y cutter. Necesita también usa con el mga freezers para onde pone el mga supply del carne baka. Por eso, na crudo pa lang ya gasta ya valor de 15,000 de pesos el dueño para poder usar solamente con el generator. Yes, ma'am. Actually, ben apektaw gayot mostly el meat house kasi mostly del mga tausa kami like el mga slicer, grinder, so hindi naman function pag blackout. So waiting el mga customers na kabar hindi man kami pwede hindi usa kasi tan supply kami mga resto aki na kailangan gatamin sila slice karne, ground and sina. Sabi man kita aware man kita todo na subido el presyo del diesel. So tan consume kami like aquel entero dia last time mga more or less 80 to 100 liters de crudo diesel. No man tamin kasi dali abiso sa selco na ansina. Di ba yan advice sila na kwanto ora lang kel? 12 hanggang 12 kabar yan sila 3 AM. So tabi siya tamin kami ma'am hindi man tamin kami pwede deha lang. Mientras tanto, para con el 2 día blackout ya principio del Sabado madrugada hasta inantes aga, cuantos mga residentes na Distrito 2 el padece, igual con el 73 año abuelo si Señor Jovito Bautista. Taman asma segun eledaan, pero cuando yaman blackout, mas siya agraba pa este. Ya tormenta asegun ele durmi por casa ta tormenta ele risulya. Sobra asegun el calor inuay también ele puede niman nebulize por causa nuay kuryente. Ta refresca lang ele afuera para poder le asegun buscar resuelyo. Kaysa adentro lang ele del su casa el muri ele na calor. Practice blackout kasi alas 3 pa sila cortar kuryente. No hay más se puede dormir. Entero día, tendo día kayo, domingo na kayo. Na domingo na noche para man el lunes, más no hay más kayo, kaya na mga Gabriela, lahir daw. Naman dahil hindi man daw po siya, kaya hindi akaba na. So, por causa na blackout, mas yan, Natahipa kayo. Luay po na yung milay, kaya buhay yung kuryente. Kaya afuera? Akin ang gasyo afuera. Contra adentro, bien caliente de adentro. Mientras tanto, yaman Calambria lang asegun el mano del un padre de familia si Arnel Palam por casa na paypay kite paypay con el su 4 anyos anak blue baby. Bien niya pasa asegun sila tormento por casa con el largo ora blackout. Ojalá asegun dali también el zamsel ko na mga member consumer el buen serbisyo y hindi perwisyo. Ganto sid ma'am, lisod jud kami karon. Kay way kuryente lagi, init kayo. Katong Sabado pa. Katong Sabado. Napay tayo mga anak nga apiki po kay gagmay pa pod. Tapos sapay sakit. Napay na kay sakit pod niya. Pay yun. Pamaulan tag pinay-pay kay. Lisod jud kay init labi ng udto, narong rasa na. Paingon sa alas 4. Init jud kayo. Piktado ang tanan jud. Labi na ng mga pobre po kayo, lisod kayong panahon. Ay masakit to, mga labi na mga senior citizen na lisod. Asigun también con señora Annie Jeline Talib, no hay mas sila pwede ni man charge con mga cellphones. El sumaga apo talyura por casa na calor. Calor na sol si de día, calor siempre ligar el noche por casa blackout. Mapasuin suha, mapasuin kuanan, whereon
light na yun kami amo napiktuhan. Makita, way na kami makatawag, basal, wayron na charging mga mga cellphone, biyahan na. Ito, napiktaduhan na kami. Yung mga bata dito na nagiyak, mainit, sabi daw. Na sana, hinangon nila and mahinang nila para yung mga tao di maapiktaduhan sin paso, mapaso yung suwa, mapaso pa yung halaumbay, biyahan na. Pidimiento del cuantos mga residentes ojalá según puede buscar manera al Zamselco para poder darle buen servicio también na di ila mga customers. Siya duray manera según al di ila equipo, procura cambiar nuevo, hindi kay compone lang y después queda también malo el mga customers amo tapade sa iligar na ora. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya anuncia el Pag-asa, el principio del SECAS este tiempo. Este anuncio ya hace pasar el Pag-asa ayer después terminó el amihan o Northeast Monsoon. Asegura Pag-asa que hinay-hinay el queda más caliente el tiempo, pero tiene siempre mga insidente de isolated thunderstorms el sucede, como na Northern Luzon. Tamang nabihila el Pag-asa con el vivientes na posible malepekto del heat stress na mga vivientes. Discarte del cellphone charging taase cuantos residentes por causa na largo ora blackout. Aquí el Mi Report. Hasta este día, bien manada siyempre mga lugar na syudad el no hay pa siyempre kuryente causa del problema na transformer del Zamselco al na mismo putik desde el domingo madrugada pa. Amidyante el rabio del cuantos vivientes, siendo bien ya kaya sila bien afektado. Cuantos mga opisyales del barangay, ya ase mga deskarte o manera para extende ayuda ng mga residentes maski na cellphone charging niya lang. El Kapitan del Lumbangan Lito Bejerano, maskin apektao tambien na blackout, yaan daman na punso na kunal di ila generator sets, iya dali libre cellphone charging na sumanga konstituentes. Na sumaga retrato yaman post sa social media tamandamira, kibien manada el kenya anda na barangay hall para kundusi al charging del mga mobile phones, como ayuda tambien kunal mga residentes di ila. Kaya asigun maskin del bisinos barangay pa, el yaan da kanila para pidiman charge. El los demás mag-aapektaw, yaan na ng mga serkanos amigo y serkanos barangay kaya hindi apektaw del blackout ipidiman charge tambien di ilang mga cellphones. Na presente tiempo, taprikura siyempre sa Zamselco, kompone ko el problema na di ila linya para aseabira na normal el di ila operasyon del mention of transformers kaya kita malo. El siguiente na mga noticias. Alto presyo na produkto petrolyo, grande desafío na mga tsufer. Calor del tiempo este día alcanza na 37 degrees Celsius. Storage area del mga junk equipo de laboratorio na Zamboanga Peninsula Polytechnic State University ya quema. Trimester el implementaya el DepEd este año. Alcalde Olaso talyama atensyon del gobierno nacional para mira el problema del alto precio de producto petróleo. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga ulang sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can. With
with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ma'am, requirements po. Tay, 658 po tayo ngayon ha. Ma'am, guarantee letter niyo po. Cover na po lahat ng PCSO. Makakauwi ka na! Bahagi ng taya mo ay para sa bayan. Kung para sa iba, ang loto ay game of chance, para sa kanila ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Este día ya tiene también aumento na presyo del producto petróleo. Y este mga movimiento ta sirvi como grande desafío na mga chauffeur particular na public transport. Aquí el report de Marites Espartero. Este día ya implementa otra vez el grande aumento na produkto petrolyo el mga grande compañía del produkto petrolyo na país, igual el Shell, Petron y Caltex. Efektibo en antes a las 6 del aga, tiene aumento 9 peso y 70 centimo na kada litro del gasolina, 66 peso y 80 centimo na kada litro del diesel, mientras 20 peso y 90 centimo na kada litro del kerosene. Yaman rin siya el news team na mag-mention daw estasyon del gasolina na syudad, donde el siguiente amo el presente presyo. Na Shell, el diesel 129 peso ya y 80 centimo ya kada litro, mientras el gasolina tali na 101 peso y 90 centimo kada litro.
Na Petron el gasolina 101 pesos el litro, mientras el diesel 125 pesos kada litro. Na Caltex el diesel 122 peso y 90 centimo kada litro, mientras el gasolina 97 peso y 80 centimo kada litro. Por casa con este, ¿cuántos mga chuper el lang largo pasensya con el di ila busca la vida? Bien apektao ya asegun el di ila busca la vida, nuay pa el LTFRB ase subi pasahe. Inoy panidali el fuel subsidy kanila hasta este presente tiempo. Bien apektado kami, hindi lang kami, todo kat siguro driver ng Zamboanga. Kaya por causa el precio del diesel, sige lang subi. Mamita, kada dia ka siguro ta subi el diesel. So, apektado ko dyan mga biyahe. El dyan biyahe siguro taginda lang na diesel lang. Mga double kami na panya lang, akalo, mga pwede ta habla mga 200 na lang. Ya pasay mo kami todo el mga requirements diamond na el presidente diamond. So waiting lang kami na cuando el man-distribute, espera lang kami. Tormento kat ma'am, kay kuno ka namon, pwede kami para, kay takuy ka namon, igulalante, kuwida ngayon. Nakore-kore lang kami. Natatormenta kat kami buska, kay kaya kami pili ko ng pasahero, umenta. Tiyan man ta umenta, tiyan hindi ngayon. Tiyan ka na, naman 30 peso, lang tarisibya lang kami. Maski na piki, taliga kami na boundary, tatormenta kami dali. Tapos lang kami pasensya ngayon. Pero taliga namon, maskin para ka namon, tiyan doon kami pwede pipina pasahero dali si Mayor. Mas bueno era ma'am, para pwede kami inkontra bara na casa bonamente, diba? Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Alcanza siyempre na 37 degrees al heat index na siyudad de Zamboanga este día. Pag-asa sa heat index al kontinua na magapasaw dia hasta fin del semana. Asigun na pag-asa kay posible mas subi pa na alto calor del tiempo. Posible también asigun este heat index kausa mga-insidente de bushfires, siendo mas ataque da seco magasakate, e pronto quema como cosa pasan lantawan pasunangka. Storage area del mga junk equipo del un laboratorio del Zamboanga Peninsula Polytechnic State University Yakima. Aquí el report di Emil Tuban. Laboratory del Zamboanga Peninsula Polytechnic State University Alina Artilim Boulevard, Yakima Enantes Mediodía. Asigun con el Vice President del Student Affairs and Services del Universidad, Cyrus Pil Cadabedo, Yakima el mga tambak basura atras del building, Yakom el puego con el dila kisame, Yakima el entero room. It started doon sa parang consider natin parang basura, pero actually they are not yet for disposal. Como yan stock alya ba, mixes ng basura. The side of the building, parte na mar. So secured sa area, chinese partition. Como Yakima lang ngayon, nasabi kita, we need further investigation kilay how it started, how everything started. No hay pasabi el causa de este quema, kaya mira sila tamang puego el atras del building, iya evacuaya sila. Tiyan mga estudyante takundo si dila klase alin na laboratory, iya pwede evacua bonamente el mga estudyante. Bombero ta imbestiga pa el causa de este quema. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Trimester school calendar el implementaría este siguiente school year. Aquí el report di Marites Espartero. El trimester school calendar el implementaría este año na todo mga eskwela's publikas na entero país na presente ta DVD con el academic calendar na 4 quarter pero na benedero a vida klase este año el kadaya lang este 3 semesters. Quiere decir, más queda largo el tiempo na enseñanza y estudio antes conduci con se llama assessment y examinación. Base na notisya nacional, el objeto del sistema el tiene más largo hora na enseñanza na mga bata. En este sistema, más queda arreglao el mga cosa ta enseña y mengua también el trabajo del mga maestro y maestra. Hindi man también asegun cambia el día na ta entra el mga bata y el prinsipyo na klase. Tali siyempre na 201 days of school year na 54 hasta 61 día kada trimester. El principio asegun cada trimester principiando na mes del junio hasta septiembre el primer semester. El segundo semestre principia na mes de septiembre hasta na mes del diciembre. Y el aka-3 semester el principia na mes de enero 2027 hasta na mes de marzo. No hay también asegun cosa el cambia na curriculum y mga subjects para na mga bata.
Posible lang asegun el menguaya el mga extracurricular activities para pwede man focus el magbata na dila studio na academic. Asegun mismo kon Secretary Sani Angara del DepEd, yaman base el dila desisyon na rekomendasyon del EDCOM o Congressional Commission on Education. Well, existing is 4 quarters tayo ngayon. So mag-move na tayo sa trimester kasi napansin namin parang ang daming ginagawa sa short period of time and walang oras, parang nagko-compete yung mga activities nila. So yung assessments, yung learning period, yung training period ng teachers, nag-overlap yan along with the extracurricular. So binigyan natin ng mas maayos or orderly yung trimester. Tapos dun sa trimester, meron tayong oras para sa lahat ng aktibidades nila. And meaning there's an opening time. Each trimester will be about 50 to 61 days. And then meron tayong time for continuous learning talaga. Tapos iiwasan na natin yung masyadong magpa-participate sa mga during that time, dapat ang focus talaga is academic activity. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El alcalde Olaso talyama atensyon del gobierno nacional para mira problema del alto presyo de produkto petrolyo. Aquí el report di Marifita Mayo. Desgustado el alcalde Kimmer Olaso después más ya subí el precio del producto petróleo na ciudad. En conexión con este, el alcalde ya pidi con magaconcerne ahensya bajo del gobierno nacional para manadres con este asunto. Ya llama el alcalde Olaso con el secretario del Department of Energy Sharon Garin para mira con este problema. Iman monitor y actúa con el precio del producto petróleo hindi lang na National Capital Region sino hasta na diferentes lugar na país, especialmente na mag-provinsya. Yes, the fuel price is really going crazy. I'm calling the attention of Department of Energy, DTI. Gumising kayo dyan to the secretaries, even mga steel bars natin tumataas na by 30-40%. Minomonitor niyo yung prices direct dyan sa Maynila. Dito sa probinsya, hindi niyo minomonitor. So, nagre-reklamo yung mga gumagawa ng mga construction project, both on private and governments, they're complaining already kasi may mga contracts yan to a certain price. And then ngayon, biglang tumaas ng 30%. Fuel, tumaas na by 50% already, 55% ang fuel. Kaya sabi ko, I'm calling the attention of Secretary Garin, Sharon Garin. Gumising-gising naman tayo dyan, Secretary. Tignan mo yung problema ng bayan. You have to advise the President of the Republic of the Philippines, President Bongbong Marcos. Kaya mga Secretary dyan, cabinet member kayo, you have to think twice, thrice in order to solve this fuel crisis in the country. El portavoz del presidente Ferdinand Marcos Hijo, Clarissa Claire Castro, taabla segun que no hay fuel crisis na país, pero hindi konbensido con este el alcalde. Mas caro pa segun el produkto petrolyo na syudad kumpara na otro mas rico nasyon igual na Japan. Takre segun ele que tiene quien manipula con el precio del produkto petrolyo aquí na syudad. You're telling us that is a fuel crisis, kalokohan yan Bakit tumataas yung presyo para walang krisis? O ibig sabihin, there's somebody who's controlling the price. No. These deregulated prices must be controlled immediately. Asugun pa kun Olaso, mucho cosa puede hacer el gobierno nacional para manadres con este asunto. Tiene según el país fuel source na Palawan. Puede con este utilizar el gobierno nacional para aumentar el supply del petróleo na país. Puede también, según man cuento, el gobierno nacional na Nasyon de Malaysia si puede comprar kanila produkto petrolyo el gobierno nacional. Según kun Olaso, barato este produkto na Malaysia. But as a city mayor, as the chief executive of the city, masyado kami tinamaan dito. Very affected po kami. To tell you honestly, very affected, including the utilization ng mga equipment namin. We're very badly affected. Pero asigun kun Olaso, mediante con este problema, basta konsentra pa el gobierno nacional na asunto del impeachment case del vicepresidente Sara Duterte. Ya pidi pa el alcalde con el presidente Marcos, Senado y Congreso para hacer el trabajo y solver con este problema de caro gasolina y crudo. Y no lang pone atensyon na impeachment case ni Duterte o na asunto de politika, siendo leos pa el siguiente presidential election.
Tama na yung mga ano nyo muna dyan, mga impeachment, kalokohan yan. Magtrabaho na muna kayo lahat dyan. I'm asking from the top to the bottom of the country, mga officialis natin. That includes the President, the Senate, and the Congress. You have to work first. Trabaho muna kayo. Impeachment, kalokohan yan. Ano kayo. I'm not happy. Mga bugok lang gumagawa ng ganun. Ayusin nyo muna yung bansa natin. Ayusin nyo muna yung problema na to before you go to impeachment. If you want, do something good for the country and you run on 2028 again if you win. Hindi yung ganun. Nandito tayo sa in the middle of crisis. Lahat kayo, impeachment ang pinag-usapan. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice functional. Mas yun doon na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad
y el mga vivientes aquí, STL, Dateline, Teleradio, aquí na, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM, noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos de aquí na, Dateline, Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Portavoz del PhilHealth na siyudad, Philip Cataylo, abla kita man monitor sila mag-ahensya at todo mag-accredited Yakab Center na interrehiyon para asigura kita implementa ko na sa programa yung buwanamente. El objeto del ahensya amo para perigusa el mga miyembros iko sa servisyo ta ofrece el insurance. Después to tuma aksyon el PhilHealth na mga pasilidad kita to may bentahan na programa. Ang programa ng gobyerno ay para sa ating mga miyembro. Dapat makinabang ang ating miyembro at ang PhilHealth naman, no, partner din natin yan mga Yakap providers. In-ensure rin natin through our standard monitoring process and mga existing controls natin to ensure na una-una they're giving quality services based sa kanilang commitment sa accreditation commitment nila at sa kontrata with PhilHealth. Second, they are compliant with the policies, existing policies ng PhilHealth at they're not violating any policy of PhilHealth. Di natin maiwasan, no? Meron talaga mga bumps in the road, no? Meron talaga mga arising na problems or kahit na maganda yung programa, hindi naman natin lahat perfect at hindi lahat satisfied. They feel na they need to file a complaint, no, against ganyan na mga providers. You could always go to the nearest PhilHealth office. Bumbero tiyan inisyal resulta na di ila investigasyon na keman ya ukuri na sanggali ayer. Nakil report di Emil Tuban. El Bombero tiyan inisyal investigasyon na kema ya susede na barangay Sanggali ayer aga. Base na report sa Resibil Bombero y Pulis ya sa Lelpuego na poste del Samselco ya ginda este na mga kasa iya kemayal entero lugar. El investigasyon del Chief Intelligence and Investigation Section del Bureau of Fire Protection si FSO3 Gary Fernandez el puego ya prinsipya adentro del uno del mga tienda ihinde na poste na di la mga entrevista con el mga bibientes iya pwede sa kakopya del CCTV na barangay klaro kay hindi na poste ya prinsipya el puego sino adentro del tienda. Na CCTV del barangay Sanggali no hay hindi estaba na poste. Mas kilisir na mismo structure. Kaya también kita pwede sa kalitrato, jutay pa el incendio. Kung nakil casa mismo, adentro casa el fuego estaba, hindi habla tu na poste. Tiene total de 5 casa Elia quema, con 9 mga pamilya y 15 individuals Elia sale apektado con este incidente. El valor del destroce alcanza na 1.7 millones de pesos asigun con el bombero. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Otoridad ya para recovery cerca 700,000 de pesos valor de Aligaw Shabu na on bypass operation. Alin na baro di kami no Nuevo ayer. El personal del PIDEA Isabela City Office junto con la Station 11. Ya conduce el bypass operation na Santa Cruz Market iya para aresta con Ian Arador y si Eulalio Arador. Kanila pa reconfisca con este 2 paquete de Aligaw Shabu. Tiene pesadez de 100 gramo. El autoridad ya para recovery el budel money y el motorciclo del mga sospechado. Violación del Republic Act 9165, el ley contra droga, el planta contra kanila. El Bureau of Fire and Protection, el está presente na mga lugar donde el conmemoración del Semana Santa. Sabira otra vez si Emil Tuban.
El Bureau of Fire Protection ay asisti con el mga pulis durante el conmemoración del Semana Santa na otro semana. El Zamboanga City Fire District ay pone track alina abong-abong barangay Pasunangka, itsene sila mga medics para asisti con el mga deboto ta desma durante tali na mga station hasta arriba del Cruz Mayor. Itsene sila mga rescue team standby para tsene ni sita man rescue, tali lang sila standby na lugar. El diamond preparation is man designate kami la uno fire truck abaho na alin na abong-abong. Then tinitamin kita mga personnel like el mga mga for medical di aton, medical treatment, si kini man ko sa pasalya na kuan kini kita mga EMS kumbaga ang mga nurses di aton available alya. So kini kita firefighters, kini kita SRF, Special Rescue Force kay sabi to po alto el lugar. So, si Chene in case ko na aksidente buyak, so Chene kita not ken pwede man rescue. Durante el okasyon ay man-install sila mga fire extinguisher na 14 stations para pwede dayon apasigwa si Chene mga kema na lugar como mga bush fire. So, uno tamin diamond kwan, man-install tamin kami, akal usually tasya kami ara, el mga fire extinguisher. Alya na 14 stations para in case man Chene kusap society kema ta pwede rin kita apagaw it's either ba bush fire, grass fire pwede rin kita immediately apaga alya riba. Chene tamin sila deployment del mga personajes ng mga barangay donde Chene iglesia, Chene mga aktibidades ay pone sila fire trucks standby i mga medics. El dila mga duty ay manrelebahan sila para hindi bengkansaw el mga bumbero. El dila chief del operation niya atendea kwantos mga meeting alina City Hall, ita esperalan sila al final instruction del alcalde del syudad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El otoridad ya panikuhi mga bailador ko na kondukta del checkpoint na Nunez Extension anoche. El personal del Station 11 ya conduci checkpoint na frontera del Ciudad Medical ali na Agan Avenue alas 11 del noche. Ya panikuhi ko ng mga chauffeur de motorsiklo no hay lisensya y los demás no hay pa helmet. Ichenen no hay side mirror el di ila mga motorsiklo. Ako también sila mga chauffeur ta usat chinelas ikon el mga four-wheel vehikulo tamira sila kon el hindi ta usa mga seatbelt. Ya konfirma el alcalde Kimmer Olaso que esperanzaw man pull out al gobierno nacional con el Philippine Marines aquí na syudad. Iya queda desconsolado el alcalde sobra con esta noticia. Del mas temprano ya pidi asigun Elena Fuerza Armada del Pilipinas na Secretario del Department of National Defense para man-augment con el soldado marino aquí na syudad. Pero invest na aumenta fuerza del soldado marino na syudad, mas el man pull out pa. Asigun na con Olaso kampante ele que queda mas embonamente la danza del Paseo Orden de syudad itaki el mga Marines. Además si habla si Olaso ella escribí ele otra vez carta sa Department of National Defense para pidi retener con el Philippine Marines sa syudad, itaruga sigud ele el positibo kontestasyon. I came to know about it last Friday also. But actually, if you notice, ma'am, since I became the ARPOC chairman of the region, I immediately wrote a letter to the President and the Secretary of National Defense. I asked them for augmentation of Marines in Zamboanga. Augmentation, ibig sabihin, dadagdagan nyo ng isang batalyon. Ang nangyari ngayon, imbis dadagdagan, binabawasan nyo pa. Now, I would like to remind and let the national government know, wala akong tampo or galit, but my point of view, remember, sir, even to our dear President, even to our dear Secretary, nung tinanggalan yung Marines dito, way back 2001, nagkaroon tayo ng siege sa Kabatangan. Nung tinanggalan yung Marines dito, way back 2013, nagkaroon din po tayo ng siege. Zamboanga siege kasi wala yung Marines dito. Hindi na dinadown ko yung ibang agency. But, you know, when people hear about Marines, then everybody's very, kasi Marines one of the elite force of the country. Ay sabi ko, hindi pwedeng tanggalan. Imbis, dagdagan natin with other forces. Pwede ba magdagdag ng army? Maganda po. Pero pag tanggalin natin yung Marines, I don't know what will happen also, no? I'm knocking na sana wag mangyari yung nangyari before. I just hope not in this time under my leadership and administration.
Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El Pag-asa ya anuncia que entraya el tiempo de secas, este tiempo después que termine el tiempo del northeast monsoon o el amihan. Mientras el entero ciudad de Zamboanga el afectado lang con el epekto del localized thunderstorms. Mayor parte del día el experiencia kita el caliente tiempo y el continuaste hasta na mga siguiente días pa. Amo es el de aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna tabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El domingo scheduled 6 oras no hay kuryente donde ta-afekta con el tetungan y Mercedes feeder yaligay na 24 oras. Y ese día no hay siyempre kuryente pero na notisya di ato na sa noche que hasta viernes pa, Marzo 27, el queda no hay kuryente. Mas largo tiempo pa, por eso pidi ayuda el Samselco con el technical teams del NGCP y technical team estaba na Davao para ayuda compone el problema. Quiere decir, grande este problema que ta enfrenta el cooperativa. Porque hasta ahora no puede sacar abante para mira hace vira con el corriente na mag-afecta feeders. Amo también es el razón porque el otro mga feeders el experiencia también ahora blackout para lang tiene corriente el Mercedes y Tetuan feeders. Pero en social media el reklamo del gente dulce cosa lang. Que desde el domingo hasta ahora no hay gayod sila tiene corriente por causa con el problema te enfrenta el cooperativa. Quiere ya le vaya comida y merienda anoche con mga personal sa Samselco que trabaja para procura sa vida normal el kuryente. Quiere también dali libre charging del mga cellphones que bien importante cosa para poder comunicar. Pero el mga negosyo, residencia, hospital y otro facilidad privado y de gobierno el bien afectado ahora. Que el Pag-asa tabla y anuncia el entrada también del tiempo de soles. Por eso hasta mga water sources del water district bien afectado también. Y no hay fuerza hala agua para distribuir ang mga member consumers. Este cosa tapasa na Samselco un seryoso asunto que necesita dali atensyon para hindi ka nato niliyama City of Blackout na Mindanao. Mga bisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esa noche, Marzo 24, 2026. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.